बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट हुए हैं और बाकायदा तौर पर जंगी सूरत हाल वहाँ पर बन चुकी है, तो पाकिस्तान के कुछ तलबा वहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल के अंदर मौजूद हैं। और चूँकि उनकी तरफ से बेतहाशा ईमेल्स की गई थी पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री को, तो अब एक बहुत अहम इंतहाई खबर जो है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जिसको अभी फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ने शेयर की है और ये कहा है कि इसको आप तमाम तर जगहों के ऊपर पब्लिश भी करें और पहुंचा भी दें, ताकि यूक्रेन के अंदर इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फंस गए हैं कैफ सिटी के अंदर और दो तीन जो मेजर सिटीज़ हैं बॉर्डर लाइंस के पास, तो वो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ राब्ता करके वहाँ से निकल सकते हैं और जितने भी लोग वहाँ पर परेशान हैं वो मदद हासिल करने के लिए भी पाकिस्तानी एम्बेसी से राब्ता कर सकते हैं। इस सूरत में एक तो एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो जनरेट किया गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा एक जीमेल अकाउंट जो है ईमेल, वो भी जनरेट की गई है, आप उसके थ्रू भी असिस्टेंस और गाइडेंस ले सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ नोटिफिकेशंस भी दिए गए हैं कि अभी जो है वो, जैसे आप जानते हैं कि एयर स्पेस के ऊपर हमला हुआ है रूसी फोर्सेस की जानिब से, इसलिए यूक्रेन के अंदर एयर स्पेस तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुकी है और जितने भी वहाँ पर फ़िज़ाई मामलात थे, जितनी भी वहाँ पर सरगर्मियाँ थी, वो बंद हो चुकी हैं और कोई भी एमरजेंसी लैंडिंग या कोई भी मामूल की लैंडिंग भी नहीं हो रही। तो इस हवाले से कुछ नोटिफिकेशंस ये भी हैं कि अभी तो वहाँ पर कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है कि जहाज़ चलाए जाएं और वहाँ से लोगों का जो है वो दूसरी शहर में, दूसरी कंट्री में इनखला किया जाए, वहाँ से निकाला जाए। तो वहीं पर कंट्री के अंदर मौजूद ही किसी महफूज मुकाम पर पहुँचने के लिए या वहाँ से असिस्टेंस लेने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए जो मदद है, उस हवाले से पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री का इस वक्त बहुत अहम एक फैसला लिया गया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके साथ साथ जो है इस वक्त मैंने आपको लेटेस्ट जो सूरत हाल है उससे भी आगाह करना है। पहले मैं आपको फॉरेन मिनिस्ट्री के इस वक्त दिए गए नंबर से आगाह कर देता हूँ। ये स्क्रीन के ऊपर भी नंबर आपको देखने को मिल जाएगा और इसको मैं बता भी देता हूँ, +380638282984। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, +380638282984। ये एक एमरजेंसी नंबर लॉन्च किया गया है पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। यूक्रेन के अंदर जो स्टूडेंट्स इस वक्त डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, वो असिस्टेंस और गाइडेंस जो है इस नंबर के थ्रू ले सकते हैं। 24/7 ये असिस्टेंट के लिए अवेलेबल होगा यूक्रेन में। फिर एक जीमेल अकाउंट जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसको भी मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि ये कैफ सिटी के लिए ज़्यादा इमरजेंसी इसमें बनी है, तो इसलिए इस जीमेल अकाउंट के अंदर उसका नाम मौजूद है। तो आप जो हैं वो PAREPKYIV@gmail.com ईमेल के ऊपर, ये भी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर आप ईमेल करके भी असिस्टेंस और गाइडेंस जो है वो ले सकते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये तमाम तर सहूलियात पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री और सफारत खाने की तरफ से 24 घंटों में आप किसी भी वक्त इनसे जो है वो हेल्प ले सकते हैं। एक तो आपके सामने मैंने ये एमरजेंसी सूरत हाल और ईमेल राब्ता रखना था, जो आप किसी भी वक्त इस्तेमाल करते हुए अपने प्यारों तक, अपने दोस्तों तक, अजीज़ों तक, जो भी इस वक्त यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं और परेशान हैं, उनको आप ये शेयर कर सकते हैं ताकि वो वहाँ पर किसी भी तरह की मदद फॉरेन मिनिस्ट्री से ले सके। दूसरा आपके सामने इस वक्त जो है वो मैंने अभी की लेटेस्ट सूरत हाल रखनी है कि अभी इस वक्त जो है वो यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यूक्रेनी फौज का जो मेरियोल और शस्तिया का इलाका था, उसका कंट्रोल वापस लेने का इस वक्त दावा उनकी तरफ से किया गया है और इस्तेहकाम कंट्रोल अपने में कर लेने का भी दावा किया गया और ये भी कहा गया है कि इन दोनों इलाकों से जो रशियन फोर्सेस हैं उनको निकाल दिया गया है और उनका कंट्रोल वापस यूक्रेनी फौज के पास ले लिया गया। इसके साथ साथ दो बड़ी अहम खबरें दो अहम मुल्कों की तरफ से आप तक रखनी है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। एक खबर जो है वो फ्रांस की तरफ से है, एक खबर जो है वो तुर्की की जानिब से है।
ظاہر ہے ایک مسلم کنٹری کی خبر جو ہے اس کے بھی ہم کافی خواہ ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اس کی طرف سے کیا کہا جاتا ہے. پہلے آپ کی طرف میں فرانس کی خبر رکھ دیتا ہوں. فرانس نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. ابھی صرف سفارتی طور پر سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, اس کے اوپر ایکشنز کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں کی جا رہی. روسی جنگی اقدام کا بھرپور جواب دینا چاہیے, یہ فرانسیسی پریزیڈنٹ کی طرف سے اس وقت سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے. اور اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کسی بھی طور پر ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ روس کے ساتھ کوئی نرمی سے بات کرنی چاہیے, روس کو جواب دینا چاہیے. اور جواب دینے کے لیے سپورٹ کے حوالے سے کسی آرمی کی آمد و رفت ابھی دیکھنے کو نہیں مل رہی. یہ نہیں ہمیں دیکھنے کو ملا کہ کسی ملک کی طرف سے, فرانس ہے جیسے جرمنی ہے, پولینڈ ہے ان کے نزدیک, پھر یو کے ہے, تو بیان بازی تو بڑی دیکھنے کو ہمیں مل رہی ہے. لیکن پوری ایک اس ڈسٹربنس کے اندر ملٹری جو الائنس ہے, ملٹری سپورٹ جو ہے یوکرین کو, وہ ہمیں کسی بھی ملک کی طرف سے دیکھنے کو نہیں مل رہی, جو سب سے اہم بات ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ترکی کی جانب سے ایک انتہائی افسوسناک میں کہوں گا کہ خبر سامنے آئی ہے, کیونکہ ترکی کا یوں ایک رشیا کے اوپر سفارتی حملہ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے اس وقت ان کنڈیشنز کے اندر کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے علاقائی مفاد کے بارے میں سوچا ہے. انہوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ اسی نیٹو فورسز نے, اسی امریکن فورسز نے پچھلے 25 سے 30 سالوں میں جتنے ممالک کے اوپر حملے کیے ہیں, افغانستان, عراق, شام, برما, فلسطین, ان حملوں میں جتنے مسلمان تباہ ہوئے, ان ساری تباہی کا جو ہے وہ بھلا کے انہوں نے ایک ایسے ملک کو سپورٹ کرنے کی بات کی ہے جو کہ ان تمام تر حملوں میں ان کفار کا, نیٹو فورسز کا, امریکن فورسز کا ساتھ دے رہے تھے. طیب اردوان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ روسی حملہ علاقائی امن و استحکام کے لیے بڑا دھچکا ہے, انہیں یوکرین کے اوپر اس طریقے سے حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب پتہ نہیں کس ڈپلومیٹکلی فائدے کے لیے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تمام تر جو معاملات ہیں, جو انفارمیشنز ہیں, وہ آپ تک رکھیں, اور کسی کی خبر کے اوپر ہم کوئی کنٹرول جو تجزیہ ہے وہ تو نہیں رکھ سکتے. مگر کچھ لوگ جہاں پر اس حملے کو بزدلانہ حملہ کہہ رہے ہیں, وہیں پر کچھ لوگ جو ہے اس حملے کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور روس کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار کھڑے ہیں. جیسے چین کی طرف سے ایک بڑا اعلان کیا گیا, میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا. تو ابھی تک جو ہے ان تمام تفصیلات کے اوپر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جیسے ہی ہمارے پاس کچھ نیکسٹ اپڈیٹس آئیں گی ہم آپ تک دوبارہ پھر رکھیں گے. اس سے پہلے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے ہمارے ساتھ کے یوں بنے رہنے کا. اور اسی طریقے کے تھرو ہم آپ تک مستند ترین خبریں بر وقت پہنچا رہے ہیں. تمام تر تفصیلات جو ہیں آپ تک آگاہی اس کی جاری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.